हाय, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अ, आप आपको पता है, कल मैं बुध बाज़ार गई घर के सामान के लिए, यानी सब्ज़ी के लिए। मैं गई बाज़ार, मगर उधर मुझे एक सूट नज़र आया, बहुत प्यारा था। जब मैंने उसके प्राइस पूछे तो उसके प्राइस 3500 थे, मगर नाइस सूट बहुत बहुत खूबसूरत था। आपको तो पता है औरतों की कमज़ोरी क्या है, बाज़ार में जाती हैं वो कुछ लेने, मगर अगर ज्वेलरी की बात आए, सूट की बात आए और मेकअप की, वैसे तो मुझे मेकअप इतना ज़्यादा नहीं पसंद, मगर हाँ, सूट हुआ, ज्वेलरी हुई, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ों को देखकर मेरा दिल लड़ जाता है, मगर वही बात कि इंसान अपने हाथ दिखता है और फिर अपने दिल के जज़्बात मार लेता है। कल वो सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि वो बहुत प्यारा था, मगर पैसे ना होने की वजह से मैं उसे छोड़कर आ गई। मगर सच में जब मैं उसे छोड़कर तो आ गई हूँ, मगर अभी तक मेरा दिमाग में वो सूट ही चल रहा है। मगर फिर सोचते हैं ना कि ज़िंदगी के लिए पैसे कितने ज़रूरी हो गए, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हम कहते हैं नहीं पैसा क्या चीज़ है, मगर नहीं। कल की बात सोची, अभी मैं सुबह उठी हूँ और जब भी मैंने यही बात सोची कि मैं पैसे ना होने की वजह से बहुत पसंद हुआ जो मेरे दिल पर एकदम से मुझे काफ़ी पसंद आया, मैं पैसों की कमी की वजह से उसे छोड़ कर आ गई। तो सच बात है, पैसे की बहुत अहमियत है और पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़ाहिर-सी बात है कि आप देख लें जहाँ पर भी है, तो आजकल के बच्चे हैं, अगर पैसे नहीं दें तो भई वो गुस्से में अम्मी-अब्बू बदल देते हैं, आप जाएँ मेरी मम्मा नहीं है, आप पैसे नहीं दे रही हैं ना, इस तरह करते हैं। और कोई सा भी रिश्ता हो, आजकल पैसा सब कुछ ही बन गया है, क्योंकि जो वक़्त पहले था उसमें रिश्ते थे, उनमें मोहब्बत थी, पैसों का इतना वो नहीं था। कि पहले के रिश्ते हमारे, जैसे कि बाबा वाले बताते थे कि एक सूट में जो पूरा ख़ानदान की औरतें एक-दूसरे का ले-दे के जोड़े पहन लेती थीं। अगर नहीं भी दिया तो कोई मसला नहीं, भई दुआएँ दे देना, मगर नहीं, आजकल के दौर में अगर आप किसी महफ़िल में जाएँ, तो अगर नहीं दें और तो भई नहीं देने की तो दूर की बात है, अगर कम ही दे दें, तो भई उसने तो इतना ऐसा दिया था, उसने तो ये दिया था, नहीं। नाक के लिए और इज़्ज़त के खातिर किसी से भी लो, देने का पहले टेंशन, फिर ऊपर से शादी किसी के घर में हो, शॉपिंग, उसमें भी पैसे, क्योंकि सूट एक दफ़ा देख लिया तो बच्चियाँ हों या हम जैसी लेडीज़ क्यों ना हो, तो वो पहनती नहीं हैं। और एक-दूसरे का पहले का होता था कि एक-दूसरे का लेकर शादी में एडजस्ट कर लेते थे। जैसे हमारे मम्मा-पापा बताते हैं हमें कि पहले सिर्फ़ रिश्तों का ये होता था कि फलाना आ जाए, हमारी बेटी के सर पे हाथ रख दे, ढिमका आ जाए, हमारे सर पे हाथ रख दे। और अगर जैसे कि कोई कह देता था, यार मेरे पास कपड़े नहीं है, नहीं-नहीं तुम मेरे पहन लेना। आजकल तो अगर हम किसी का पहने तो महफ़िल के 10 के बीच में वो कह देती है, अरे वाह! तुम्हें तो पूरा आ गया मेरा सूट। हाँ, मैं पहन नहीं रही थी। तो इस वजह से ना लेन-देन भी ख़त्म हो गई, वो रिश्ते ख़त्म, वो मोहब्बतें ख़त्म हो गईं। पैसे को इतना अहमियत दे दिया है कि आजकल तो ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है ना, उसकी इज़्ज़त है। और ये बात सच है, क्योंकि कहीं न कहीं बहनों में भी ये फ़र्क हो जाता है कि जिस बहन के पास ज़्यादा हो, अगर वो दूसरी बहन के आने पर उसको अच्छी तरह अटेंड करे, उसके लिए खाने बनाए, उसको लेना-देना करे, तो उस बहन की ज़्यादा इज़्ज़त होती है। और अगर जिसके पास नहीं है ना, तो उसके पास जाने से भी, यार छोड़ो क्या करेंगे, उनके हालात सही नहीं होंगे, आप ही के रहने दें, इस तरह की हो जाती हैं। तो पैसा वाक़ई ही ज़िंदगी के लिए एक तरह से ज़रूरत तो बन गया है कि 2 कदम पे जाएँ तो पैसा, किसी की तबीयत पूछने जाएँ तो पैसा, किराए का पे ले लो ना, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है बीमार के लिए ले जाना पड़ता है। अच्छा भई कॉल पे पूछ लो, कॉल पे पूछ लो। और वही कि कुछ भी करना है तो पैसा। वही बात, आमदनी इतनी नहीं है, सैलरियाँ इतनी नहीं हैं,
اور رہی بات جو کہ مزدور انسان ہیں تو وہ تو واقعی بہت ہی زیادہ فیکٹری لائنوں میں بھی کام ہے کبھی نہیں ہے، خرچے وہی ہیں، مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے مگر سیلریاں اور تنخواہ وہی ہیں جو تھیں، تو بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے۔ اور اس بیچ میں کسی کی شادی آ جائے یا بیماری آ جائے یا کوئی کہیں جانا آ جائے تو ظاہر سی بات ہے بہت انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار اتنا نہیں بولتے کہ بہت ہی دے، مگر اتنا دے کہ انسان کی جائز خواہشیں آتے وہ پوری کر سکے، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں پیسوں کی وجہ سے جو ہم دل میں مار لیتے ہیں، جیسے کہ میں کل سوٹ چھوڑ کر آ گئی ہوں اتنے تو ہوں کہ جو چیز ہمیں کبھی کبھار مارکیٹوں میں ہم جا تو نہیں سکتے، جبکہ ان کی وہ آتی ہے سرلی آتی ہے اسی وقت گھر کی جاتے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ گھر کا سامان لینا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جاتے ہیں، اور اگر مارکیٹ میں کوئی چیز اچھی لگ جائے تو اتنا تو اللہ تعالیٰ دیں کہ وہ لے سکتے ہیں، تو اس لیے پیسہ واقعی بہت ضرورت ہے۔ اور مگر ایک بات ہے، پیسے کو اتنا وہ نہیں کریں کہ رشتہ یا محبت بھول جائیں۔ آج کل تو محبت کرتے وقت کی اور یا رشتہ ہی کرتے ہیں ماں باپ تو پہلے دیکھتے ہیں یار اس کے پاس ہاں کمانا میں تو اچھا ہے نا، ہماری بیٹی کو تو عیش میں رکھے گا نا، اور یا تو بس وہی بات کہ محبت کرتی ہیں تو لورے پہلے دیکھتی ہیں یار یہ پیسے والا تو ہے نا، ہاں ہمارے سائیکل پہ ہمارے کو گر دینا، ہمیں شاپنگ تو کرا دے گا نا اب آپ سوچ لیں کہ پیسے کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ آج کل رشتوں کو تو وہ کہتے ہیں نا ماں بڑی نہ میاں سب سے بڑا روپیہ سچ میں آج کل بس اللہ تعالیٰ سب کو اتنا دے کہ وہ اپنی جائز خواہشیں پوری کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی کاٹیں، کیونکہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بھی ہے کہ جس طرح کہ میں نے بہت مشکل سے پیسے جوڑ کر اپنے گھر میں وہ ملبہ ڈلوایا تھا، کیونکہ میرا گھر ہے آدھا تعمیر نامکمل ہے، تو اس وجہ سے ڈلوایا تھا، مگر جب ملبہ ڈلوایا تو کہتے ہیں نا کیڈگی والوں کو ان لوگوں کو دینے میں تو سچ میں خرچہ بھی ہاتھ سے چلے گیا۔ اب بس خرچے میں سے اگر 1000-1500 روپے بھی چل جاتے نا تو پورا خرچہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا کریں گے، کیسے کریں گے، پھر ہاتھ کھینچ کھینچ کے کرو، تو اس لیے بابا پیسے کی اہمیت ہے۔ اور سبھی بیچارے مزدور ہوں وہ صبح کے ہی پیسہ نکل جاتے ہیں کمانے، کیونکہ ہر کسی کو پیسہ چاہیے، کیونکہ کھانا پیسوں سے آئے گا، بچوں کی پڑھائی میں پیسہ چاہیے، کہیں جانے کے لیے پیسہ چاہیے، کوئی بھی رشتہ نبھانے کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ سچ میں ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کی محنت میں عظمت دے اور ان کے پیسے میں برکت دے کہ سچ میں انسان چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر سکے۔ اس پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے کافی خواہشیں دل میں رہ جاتی ہیں، اور ویسے آپ میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، فالو کیا کریں، اور کمنٹس میں لکھا کریں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔